Rentetan kegagalan Israel dalam perang melawan Iran kali ini telah menjatuhkan Benjamin Netanyahu ke dalam lubang yang paling dalam. Klaim kemenangan yang telah digembar-gemborkan melawan pejuang Lebanon justru menjadi kerugian besar untuk Israel. Jika kamu sudah menonton cuplikan video tadi, beberapa fasilitas Zionis hancur lebur dengan serangan terbaru yang diluncurkan Hizbullah. Netanyahu seolah sedang menjalankan misi bunuh diri lantaran ribuan pasukan mereka di Lebanon terancam mati di medan tempur dengan serangan belasan agresif dari Hizbullah. Netanyahu yang sedang terdesak kini mulai berpikiran untuk melakukan perundingan damai dengan pihak Lebanon. Tetapi anehnya, Israel tidak melibatkan Hizbullah yang telah dicap Netanyahu sebagai kelompok militer teroris. Akankah Hizbullah semakin murka karena tidak akan dilibatkan dalam negosiasi? Bagaimana tanggapan Donald Trump terkait dengan serangan agresif Hizbullah saat Amerika Serikat dan Iran sedang berunding di Pakistan? Cetak gol coba merangkum Israel digempur habis-habisan saat perundingan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran sebagai berikut. Israel dibiarkan menderita saat Amerika-Iran berunding. Belum sempat rakyat Lebanon menyeka luka, Israel kembali menebar teror tak beradab. Militer Zionis atau IDF kembali melancarkan serangan lanjutan super besar yang jauh lebih keras. Ibu kota Beirut lagi-lagi hanya menyisakan puing-puing yang berserakan akibat hantaman rudal Israel. Kami akan menampilkan beberapa footage penggalan kondisi Lebanon saat ini. Footage ini diambil dari berbagai sumber yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Says this is a war against Hezbollah, but casualties among civilians keeps rising. Few believe the government has any leverage over Israel, but the offer to hold talks is being seen as an attempt to weaken Iran's Jika kamu sudah menonton beberapa cuplikan video tadi, apa reaksi kamu? Militer Zionis seolah tidak punya hati lantaran menargetkan warga sipil dalam target serangannya. Serangan terbaru Zionis ke Lebanon Selatan dikabarkan telah menewaskan 18 orang. Otoritas Lebanon dengan berat hati mengumumkan setidaknya jumlah korban meninggal mencapai 2.000 orang. Sungguh hati militer Zionis sudah keras seperti batu dan tidak punya rasa belas kasih. Lebih mirisnya lagi, militer Israel menyebut ini menjadi serangan yang permulaan saja. IDF bakal merencanakan serangan jauh lebih besar menargetkan berbagai fasilitas penting yang berada di Lebanon. IDF mengklaim kelompok militer Hizbullah sering menggunakan ambulans untuk menyamar. Ambulans tersebut dipergunakan untuk menyerang militer Zionis yang sedang duduk santai. ونؤكد أنه في حال عدم التوقف عن هذا النهج فإن إسرائيل ستعمل وتتحرك وفقا للقانون الدولي ضد أي نوع من النشاط العسكري الذي يقوم به حزب الله الإيراني مستخدما المرافق الطبية أو سيارات الإسعاف. Benjamin Netanyahu seolah tidak mengindahkan peringatan dari Donald Trump. Presiden Amerika Serikat sempat meminta sohibnya untuk mengurangi intensitas serangan ke Lebanon. Namun dengan wajah sombongnya, Netanyahu menjawab bahwa Israel lah yang berkuasa. Kalau kalian berpikir Lebanon berdiam diri atas penindasan Israel, kamu mungkin salah besar. Hizbullah membakar kesombongan Zionis dengan melakukan 72 serangan balasan. Beberapa fasilitas penting Israel hancur lebur, tak berbekas dihantam rudal Hizbullah. Mulai dari pangkalan angkatan laut di kawasan Ashdod hingga menyerang pemukiman Shlomi. Hizbullah menyebut bahwa pihaknya akan meningkatkan jauh lebih besar dari biasanya. Sirine di sejumlah kota Zionis kembali meronta-ronta dengan serangan masif rudal Hizbullah.
Masifnya serangan yang dilancarkan Hizbullah pun menyasar pada rumah ibadah. Gereja yang diduga berumur 1.500 tahun ini terlihat hancur, tinggal menyisakan puing-puing. Kami sendiri menyayangkan dengan serangan Hizbullah yang menargetkan gereja. Apapun alasannya, tempat ibadah seharusnya tidak berhak untuk menjadi target serangan. Gak cuma itu, Hizbullah juga sukses menyerang pemukiman Israel di Kiryat Shmona. Dan dari rekaman tersebut, kawasan yang dulunya indah dan ramai kini dibabat habis oleh pejuang Lebanon. Bahkan personel militer IDF perlu berjibaku bersama tim penyelamat guna mengeluarkan warga yang terjebak dalam bangunan. Media Israel yakni Haaretz menuliskan bahwa Hizbullah telah menembakkan sekitar 30 roket. 30 roket dikabarkan menghantam beberapa fasilitas hingga pemukiman. Akibatnya 4 orang tentara hingga warga Zionis terus meregang nyawa atas serangan tersebut. Zionis yang tersudut tidak mengakui bahwa Hizbullah telah berhasil mengalahkannya. Sebelum serangan agresif yang mengarah ke Israel, Hizbullah sudah terlebih dahulu menghancurkan kapal di lepas laut Lebanon. Namun Netanyahu justru menyebut bahwa serangan Hizbullah menghantam kapal milik Inggris. Namun untungnya otoritas Inggris dengan sigap mengakui serangan Hizbullah bukan menyasar ke kapal Inggris. Hizbullah bersumpah tidak akan pernah berhenti menyerang Israel, dan menurut pernyataan resminya serangan ke beberapa kota Zionis barulah permulaan dan bersiap serangan-serangan yang jauh lebih besar. Serangan balasan ini akan berlanjut sampai agresi Israel Amerika terhadap negara dan rakyat kami berhenti, bunyi pernyataan Hizbullah. Serangan menggila Hizbullah ke Israel dilakukan tepat saat Amerika Iran melakukan perundingan. Padahal Trump sudah menyebut saat perundingan Israel tidak boleh melakukan agresi serangan apapun. Tetapi apa yang diharapkan Trump tidak sesuai dengan yang ditepati oleh Zionis. Sampai detik ini, baik Amerika dan Iran masih melangsungkan perundingan dan belum mendapatkan hasil. Mohammad Bagher Ghalibaf memasang syarat damai yang harus ditepati oleh Trump dan Netanyahu. Salah satunya penghentian serangan Zionis ke Lebanon. Ketua Parlemen Iran juga meminta Amerika dan Israel untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri, termasuk penelitian senjata nuklir yang selama ini dituduhkan oleh Benjamin Netanyahu. Amerika Serikat tidak ingin ikut terlibat bantu Israel. Namun Benjamin Netanyahu lagi-lagi menunjukkan sikap keras kepalanya. Sang Perdana Menteri bilang tetap akan menghancurkan ambisi Iran mengembangkan senjata termasuk nuklir. Bahkan baru-baru ini Netanyahu muncul menyampaikan pernyataan kontroversi. Pria berumur 76 tahun ini mengatakan Israel telah sukses membunuh 8 ilmuwan nuklir Iran. המערכה טרם הסתיימה, אבל כבר עכשיו אפשר לקבוע בבירור. יש לנו הישגים היסטוריים. אני רוצה לזכור איפה היינו. איראן ניסתה ללפות אותנו בטבעת חנק. החמאס בעזה, חיזבאללה בלבנון, משטר אסד בסוריה, המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן, איראן עצמה. זאת אומרת, הם רצו לחנוק אותנו, ואנחנו חונקים אותם. הם איימו עלינו בהשמדה, והם עכשיו נלחמים לשרוד. אנחנו הכינו בהם, יש לנו עוד מה לעשות, ואני תכף אפרט את זה. אבל אני רוצה להתחיל דווקא באיראן עצמה, דווקא בראש התמנון. כי אני אני הקדשתי חלק ניכר מחיי כדי למנוע דבר אחד, שמשטר האימים הזה ישיג נשק גרעיני, שבאמצעותו הוא מבקש להכחיד את מדינת היהודים, ולהביא קץ להיסטוריה היהודית. אני דיברתי על זה בקונגרס ובאום ובפרלמנטים שונים. אני אישרתי כל מיני פעולות, רובן סמויות, כדי לעכב אותם, ואכן עיכבנו אותם. אבל העולם לא שמע. רבים אמרו, זה לא נורא כל כך. זה אפילו לא נורא כל כך שלאיראן יהיה נשק גרעיני. את הקולות האלה שמעתי לא רק בחוץ, שמעתי אפילו בתוכנו. ואני, כראש ממשלת ישראל, ראש מדינת היהודים, האחת והיחידה, את זה לא יכולתי לקבל. וישראל היא ישראל אחרת, חזקה מאי פעם.
ואיך השגנו את כל זה? או לפני זה אני חייב להגיד. ההישגים הללו, יש מי שמבטל אותם, מגמד אותם, כמובן קודם כל איראן, והתעמולה של איראן מהודהדת בערוצי התקשורת שלנו. והתעמולה של יריבינו הפוליטית מהודדת בתקשורת של איראן. אבל זה לא משנה את האמת. יש פה שינוי כביר, adir. Netanyahu mengklaim bahwa Iran telah lebih lemah dari yang sebelumnya. Apakah benar ucapan yang disampaikan Perdana Menteri Israel ini sesuai dengan kenyataan? Jika kita mengacu pada jumlah ilmuwan Iran yang tewas memanglah benar. Tetapi klaim Netanyahu soal Iran lebih lemah dari biasanya masih bisa diperdebatkan. Sejauh ini, Iran memang belum bertindak atas kekejian yang dilakukan Israel di Lebanon. Akan tetapi Korps Garda Revolusi Islam Iran mengancam bakal turun tangan seandainya Israel terus melanggar. Hasil perundingan damai Iran-Amerika di Islamabad, Pakistan juga ditentukan dengan sikap Israel. Seandainya Zionis kooperatif, maka baik Iran, Amerika, dan Israel bisa sama-sama berdamai. Iran pun memasang 2 syarat yang harus dipenuhi oleh Amerika Israel. Salah satunya penghilangan pemblokiran aset senjata Iran hingga penghentian serangan ke Lebanon. Muhammad Bagher Khalibaf mengatakan kesepakatan bisa saja batal jika Amerika tidak bisa memenuhi tuntutan. 2 dari langkah-langkah yang disepakati bersama antara kedua pihak belum dilaksanakan. Gencatan senjata di Lebanon dan pembebasan aset Iran yang diblokir sebelum dimulainya negosiasi, kata Ketua Parlemen Iran ini. Dalam masalah di Lebanon, Amerika Serikat tampaknya tidak ingin ikut campur. Donald Trump pernah mengatakan ini merupakan masalah Israel yang harus diselesaikan sendiri. Amerika bersama para sekutu Iran lainnya juga ikut mendesak Netanyahu penghentian segera serangan ke Lebanon. Trump gak segan-segan mengecam Netanyahu yang berniat membatalkan deklarasi damai. Seperti diketahui, Iran sendiri akan keluar dari perundingan jika rezim Israel terus melanggar gencatan. Iran akan keluar dari perjanjian jika rezim Israel terus melanggar gencatan senjata dengan menyerang Lebanon, kata salah satu pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya. Mojtaba Khamenei yang diisukan tengah kritis kini juga mulai angkat bicara. Pemimpin tertinggi Iran pengganti Ayatollah Khamenei ini bersumpah perlawanan negaranya tidak akan pernah padam. Bahkan menurut Mojtaba, kekuatan Iran saat ini jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Ketidaktahuan dan kebodohan orang-orang yang sombong telah mengubah periode tersebut menjadi awal dari babak baru dalam kebangkitan kekuatan Iran dan revolusi, kata Mojtaba. Abbas Araghchi menduga Netanyahu punya motif terselubung di balik pelanggaran gencatan senjata. Menurut Menteri Luar Negeri Iran, tindakan menyerang Lebanon adalah aksi propaganda. Abbas bilang Netanyahu sengaja bikin media lupa dan menghindar dengan kasus korupsi. Persidangan kriminal Netanyahu dilanjutkan pada hari Minggu dan gencatan senjata di seluruh wilayah termasuk di Lebanon akan mempercepat penjaranya, sindir Araghchi. Sneakers dari HD Sport kini turun harga, cocok menambah gaya kecemu saat berlibur. Cek linknya di bawah ini. Para sekutu Lebanon tentu tidak akan tinggal diam membiarkan kekejaman Zionis. Iran yang mengancam bakal keluar dari perundingan gencatan tidak akan menantang Zionis kembali berperang. Negeri para mullah bahkan diam-diam sudah melakukan pelemahan terhadap Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan siber, membocorkan pertemuan rahasia militer IDF. Militer Zionis kedapatan tengah bertemu dengan pihak Emir Qatar. Dugaan kuat sementara pertemuan ini untuk merencanakan agresi lanjutan ke Lebanon. Para sekutu Iran seperti Houthi mengecam keras rencana tersebut. Muhammad Ali Al-Houthi tidak segan bakal menggempur habis Israel jika serangan masih terus berlanjut. Jika agresi terhadap Lebanon tidak dihentikan segera, maka pasukan bersenjata Yaman akan bergerak untuk mendukung Lebanon, tegas pemimpin Houthi tersebut. Sementara itu, negara-negara Eropa juga ikut mengecam tindakan keji Israel, salah satunya Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez yang mengajak para sekutu Eropa untuk tidak menutup mata. Menurutnya, jika situasi Lebanon terus dibiarkan, bukan tidak mungkin bakal terlahir insiden yang sama seperti jalur Gaza. Una nueva Gaza en el Líbano. Porque ante violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario, Europa tiene que actuar con coherencia si queremos además también que el resto del mundo nos mire y nos apoye en el apoyo que estamos dando y prestando a Ucrania en su lucha por la libertad frente al invasor, en este caso la... Melihat sikap Spanyol yang selalu keras menantang negaranya, Benjamin Netanyahu nampaknya mulai kebingungan.
Netanyahu yang ketakutan segera mengeluarkan negeri Matador dari pusat koordinasi gencatan senjata jalur Gaza. Netanyahu bahkan mengancam Spanyol akan membayar mahal dukungannya terhadap Lebanon. ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו. ספרד הכפישה את גיבורנו, את חיילי צה"ל, חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. ולכן הנחיתי היום לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור. אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי. Ancaman ini tidak membuat Pedro Sanchez ketakutan. Perdana Menteri Spanyol ini mengatakan bahwa negaranya akan terus berada di jalan yang benar, menentang penjajahan dan perampasan. Gak hanya Spanyol, jumlah pemimpin Eropa lainnya juga mengutuk keras Zionis Recep Tayyip Erdogan, menyerukan hukuman seberat-beratnya untuk Netanyahu sang penjajah. Ateşkesin ilan edildiği gün İsrail 254 Lübnanlıyı barbarca katletti. Gözünü kan ve kin bürümüş soykırım şebekesi her türlü insani değeri hiçe sayarak hiçbir kural ve ilke tanımadan günahsız yavruları, kadınları, sivilleri öldürmeye devam ediyor. Ancaman demi ancaman dari dunia internasional nampak telah menjejaskan nyali Netanyahu dan sang Perdana Menteri berniat untuk berunding damai dengan Lebanon. Tapi anehnya, Netanyahu justru tidak melibatkan Hizbullah dalam perundingan gencatan senjata. Israel menolak membicarakan gencatan senjata dengan Hizbullah karena kelompok tersebut adalah penghalang utama tercapainya perdamaian, kata Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Yechiel Leiter. Hizbullah tentu menolak keras karena Zionis tidak melibatkannya dalam gencatan. Hassan Fadlallah menyebut Hizbullah berhak masuk ke dalam perundingan. Langkah berdialog langsung dengan Israel merupakan pelanggaran konstitusi dan berpotensi memperdalam perpecahan internal di Lebanon, kata Fadlallah. Pernyataan ini cukup masuk akal mengingat Hizbullah juga layak disebut sebagai perwakilan Lebanon. Paket bundling dari celana running dapatkan 4 pieces dengan harga 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Israel gempur habis-habisan saat perundingan gencatan senjata Amerika Serikat Iran. Bagaimana pendapatmu? Apakah kali ini Israel bisa berpikir untuk tidak menyerang Lebanon dengan tidak terlibatnya Amerika Serikat dalam konflik kali ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.